Szanowni Państwo, teraz przyszedł czas na oświadczenie do mediów prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej pana Andrzeja Dudy oraz prezydenta Republiki Korei pana Yoon Suk-yeola. Uprzejmie proszę o zabranie głosu przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pana Andrzeja Dudę. 이어서 양국 대통령 두 분의 미디어를 위한 말씀이 있으시겠습니다. 그래서 먼저 안제이 두다 폴란드 대통령이 나오시겠습니다. Ekscelencjo, wielce szanowny panie prezydencie, szanowne panie i panowie ministrowie, wszyscy dostojni przybyli goście. Przede wszystkim chcę wyrazić wielką radość z obecności pana prezydenta wraz z małżonką i delegacji Republiki Korei Południowej w Polsce z tą pierwszą od wielu, wielu lat oficjalną wizytą. 존경하는 신사숙녀 여러분, 대한민국 대통령이 폴란드에 방문하신 것에 대해서 매우 기쁘게 생각합니다. 또한 이렇게 큰 대표단도 함께 오셔서 또 기쁜 일이라고 보며 또 오랜만에 폴란드에 대한민국 대통령이 오신 것입니다. Nasze relacje gospodarcze i obecność przedstawicieli Korei Południowej na polskim rynku gospodarczym liczy sobie 34 lata, w zasadzie od samego początku okresu transformacji gospodarczej w Polsce. Korea systematycznie obecna jest u nas. 그래서 폴란드와 대한민국 경제 협력이 34년 전, 그러니까 1989년 이후부터 활발하게 이루어져 왔습니다. Śmiało możemy więc powiedzieć, że zarówno koreańscy przedsiębiorcy znają znakomicie Polskę i Polaków, jak i Polacy znakomicie poznali koreańskich przedsiębiorców, a przede wszystkim koreańskie produkty. 그래서 한국 기업인들도 폴란드와 폴란드 소비자를 잘 알고 있지만 폴란드 소비자들도 한국 제품에 대해서 잘 알고 있습니다. Tysiące Polaków dzisiaj pracuje w koreańskich firmach, które mają swoje fabryki na terenie Rzeczypospolitej. 폴란드에 있는 한국 공장에 수많은 수천 명의 폴란드 사람들이 일하고 있습니다. Ale w ostatnich latach, dosłownie w ostatnich 2 latach doszło do ogromnej intensyfikacji tej współpracy i to w całym szeregu bardzo ważnych dziedzin, jeżeli chodzi o rozwój nowoczesnej gospodarki i bezpieczeństwo. 특히 지난 2년 동안 이 협력이 더욱더 확대되었습니다. Bardzo zintensyfikowała się współpraca pomiędzy Polską a Koreą w zakresie przemysłu zbrojeniowego. Dzisiaj koreańskie produkty zbrojeniowe unowocześniają polską armię. W ostatnim czasie przyszły z Korei myśliwce FA-50. Wiemy, że już dzisiaj na wyposażeniu polskiej armii są koreańskie czołgi. K2 są haubice, armatohaubice K9. Tych produktów jest coraz więcej i będą jeszcze dodatkowe, nowe. 특히 안보 분야에서 협력이 적극적으로 이루어지고 있는데 폴란드 군이 많은 무기를 대한민국으로부터 구매를 했습니다. 예를 들면 FA-50 전투기, K2 주력 전차, K9 자주포 등입니다. Bardzo liczymy na to, że będziemy nie tylko kupować nowoczesny sprzęt obronny dla naszych żołnierzy w Korei, ale że przede wszystkim także ten sprzęt będzie produkowany w Polsce. Na tym bardzo nam zależy i w tej chwili między innymi w trakcie tej wizyty pana prezydenta o to właśnie zabiegamy, aby produkcja choćby koreańskich czołgów K2 była zrealizowana na terenie naszego kraju. 그래서 대한민국으로부터 무기를 수입할 뿐만 아니라 이 대한민국의 무기를 폴란드에서도 생산하고 싶습니다. 그래서 이 K2 주력 전차 같은 경우가 바로 이렇습니다. Ale współpracujemy także w dziedzinie rozwoju infrastruktury
omawialiśmy kwestie związane z budową centralnego portu komunikacyjnego. Rozmawialiśmy o kwestiach związanych z inwestycjami w polskich portach i o rozwoju generalnie współpracy handlowej w oparciu o polskie porty. Rozmawialiśmy o rozwoju sieci kolejowej, wszystko z udziałem potencjalnym firm koreańskich na terenie naszego kraju. 또한 인프라 협력에 있어서도 이제 그 중앙 교통 허브 건설 그리고 이제 해양 통상 협력 그리고 고속철도 이제 그 건설 등입니다. Cieszymy się bardzo z zapowiedzi, którą otrzymaliśmy dzisiaj od pana prezydenta i ministra infrastruktury i transportu Korei, że zostanie zwiększona liczba lotów z Polski do koreańskich miast. To bardzo ważna wiadomość dla biznesu koreańskiego i polskiego. To także bardzo ważna wiadomość po prostu dla turystyki, dla rozwoju kontaktów międzyludzkich. Będzie więcej połączeń lotniczych. 또한 이제 오늘 말씀해 주신 이 폴란드와 대한민국 간의 항공편 노선 증평입니다. 이로 인해서 이제 그 비즈니스뿐만 아니라 이제 관광 분야도 이제 더욱 이제 확대될 것이라고 믿습니다. Mamy także nadzieję na otwarciu większym rynku Korei Południowej dla polskich produktów żywnościowych, dla polskiej wieprzowiny, dla polskiej wołowiny. Procedury w Korei w tym zakresie są w tej chwili w toku i mamy nadzieję, że zakończą się pozytywnie. 또한 이제 폴란드 농산물과 축산물을 대한민국 시장에 이제 그 수출하는 것에 대해 이제 노력 중이며 이제 협의 중에 있습니다. Rozmawialiśmy również z panem prezydentem na temat współpracy w zakresie energetyki, w zakresie nowoczesnych technologii, we wszystkich dziedzinach, o których można powiedzieć, że są dzisiaj top światowej gospodarki. 또한 에너지 분야에서 이제 이루어지는 협력에 대해서 이제 이야기를 나눴으며 또 최첨단 기술 관련해서도 이야기를 나누었습니다. Zapowiedzieliśmy z panem prezydentem, że wkrótce, po pierwsze, jutro razem otworzymy polsko-koreańskie forum biznesowe, a więc wielkie spotkanie naszych przedsiębiorców. Wkrótce znów przedstawiciele przemysłu zbrojeniowego koreańskiego będą obecni na targach w Kielcach, a także na Krynickim Forum Gospodarczym. 이어서 내일 열리는 이제 폴란드와 대한민국 간의 이제 그 경제 포럼이 있으며 9월에는 이제 켈체시에 열리는 안보 관련 이제 포럼이 있고 그리고 마지막으로 이제 크리니차시에 열리는 또한 이제 그 협력 포럼이 있습니다. Perspektywy rozwoju współpracy gospodarczej pomiędzy Polską a Koreą, śmiało mogę powiedzieć, są znakomite, co pokazują chociażby wyniki 2022 roku, gdzie nasz obrót gospodarczy przekroczył $10 miliardów. 그래서 이제 그 미래에 있어서도 그 폴란드와 대한민국 간의 이제 협력의 미래가 밝습니다. 또한 이제 작년 즉 이제 2022년에 이제 폴란드 그 무역 규모가 이제 10억 달러를 넘었습니다. 그래서 I jak Państwo widzicie, przed momentem zostały podpisane kolejne 3 umowy o współpracy pomiędzy naszymi krajami i naszymi rządami, co ma niebagatelne znaczenie także właśnie dla przyszłego rozwoju współpracy gospodarczej i przemysłowej. 그래서 이제 조금 전에 이제 서명한 이 세 가지 합의문도 이러한 양국 간의 협력에 있어서 좀 중요한 계기가 됐습니다. Jeszcze raz chcę wyrazić ogromną radość i podziękować panu prezydentowi i jego małżonce za przyjazd do Polski, za zorganizowanie tej wizyty na tak wysokim poziomie, z tak szeroką reprezentacją władz Korei Południowej towarzyszących panu prezydentowi. Jestem za to ogromnie wdzięczny. Jest to dla nas bardzo ważna wizyta i ogromnie, panie prezydencie, się z niej cieszymy. 그래서 이번 그
이제 윤석열 대통령의 이제 방문이 그래서 굉장히 중요한 방문입니다. 그래서 저도 이제 매우 이제 기쁘고 이제 대통령님과 이제 대통령 이제 내외분께 감사의 말씀 드리고 싶습니다. 또한 이렇게 큰 규모가 큰 대표단도 함께 오셔서 또 얼마나 중요한지 이 방문이 얼마나 중요한지 잘 보여주고 있습니다. 그래서 다시 한번 감사의 말씀을 드리고 싶습니다. Dziękuję bardzo, panie prezydencie. Szanowni państwo, teraz głos zabierze prezydent Republiki Korei, pan Yoon Suk-yeol. 두다 대통령님과 폴란드 국민들의 특별한 환대에 감사드립니다. 대한민국 대통령으로서 14년 만에 폴란드를 방문하게 돼서 아주 뜻깊게 생각합니다. Dziękuję za ciepłe gościnność pana prezydenta Dudy. Moja wizyta w Polsce jako prezydent Korei pierwsza od 14 lat ma ogromne znaczenie. 1989년 수교 이래 자유민주주의와 시장경제의 공동가치를 바탕으로 한국과 폴란드 양국의 협력관계는 눈부신 발전을 거듭해 왔습니다. 2013년 한국은 중동부 유럽 국가 중에서는 처음으로 폴란드와 전략적 동반자 관계를 수립했습니다. Po nawiązaniu stosunków dyplomatycznych w 1989 roku nasza współpraca nabrała tempa na fundamencie wspólnych wartości, tak jak wolnego rynku czy demokracji. W rezultacie w 2013 roku podniesiono rangę naszych stosunków do strategicznego partnera, a Polska została pierwszym najważniejszym partnerem w regionie Europy Środkowej. 이제 양국은 경제, 안보, 문화 등 다방면에서 서로에게 필수 불가결한 협력 파트너가 되었습니다. 또한 양국은 규범에 기반한 국제 질서를 수호하고 국제사회의 자유, 평화, 번영에 기여하기 위해 함께 노력하고 있습니다. Obecnie Korea i Polska ściśle współpracują w zakresie gospodarki, bezpieczeństwa, kultury itd. Również oba kraje starają się bronić pokoju w świecie, odgrywają ważną rolę w wolności, dobrobycie świata. 오늘 정상회담에서 저는 두다 대통령님과 향후 양국 간 전략적 협력을 더욱 발전시키는 방안에 대해 심도 있는 의견을 나누었습니다. Podczas dzisiejszego spotkania wnikliwie rozmawiałem z panem prezydentem Dudą na temat rozwoju strategicznych stosunków obu państw. 작년 양국 교역액은 사상 최대치인 90억 불을 기록했고 한국은 폴란드의 핵심 투자국이 되었습니다. 우리 두 정상은 양국 간 통상과 투자 협력이 더욱 확대될 수 있도록 정부 차원의 필요한 지원을 지속해 나가기로 합의했습니다. Ubiegłym roku obrót handlowy pomiędzy Koreą a Polską wynosił 9 miliardów dolarów, najwięcej z historii. I Polska stała się najważniejszym partnerem inwestycji Korei. My, prezydenci obu państw, będziemy popierać dla działań firm i powiększenie inwestycji i handlu. 특히 한국 기업들의 폴란드 진출이 전기차 배터리, 5G 등 첨단 산업 분야로 확대되어 가고 있는 점에 주목하고 양국의 mi래 성장 동력 확보를 위해 함께 노력해 나가기로 했습니다. Zwłaszcza zauważając rozwój inwestycji koreańskich firm w kierunku nowoczesnych sektorów przemysłów, między innymi produkcji baterii samochodowych,
Będziemy wspólnie szukać momentum rozwoju zorientowanego na przyszłość. 오늘 양국 간 채택된 무역 투자 촉진 프레임워크는 교육 투자 확대뿐만 아니라 산업, 공급망 등 포괄적 협력을 촉진하기 위한 것으로 양국 경제 협력의 외연 확대에 새로운 모멘텀을 제공할 것으로 기대합니다. Porozumienie o promocji handlu i inwestycji, które zostało podczas dzisiejszego spotkania, ma na celu nie tylko powiększenie handlu i inwestycji, ale również umocnienia współpracy przemysłu i sieci dostaw. Mam nadzieję, że to przyczyni się do rozszerzenia obszarów współpracy. 또한 저와 두다 대통령은 양국 간 협력이 원전, 방산, 인프라와 같은 전략적 분야로 확대되고 있는 것을 환영하였습니다. Poza tym cieszymy się, że rozszerzają się zakresy współpracy w sektorze strategicznym, tak jak energetyki jądrowej, przemysłu obronnego i wreszcie infrastruktury. 우리는 원자력 발전이 에너지 안보와 탄소 중립 달성을 모두 실현할 수 있는 최적의 방안이라는 점에 대해 공감하고 폴란드 원전의 성공적 건설을 위한 양국 기업 간 협력을 적극적으로 지원해 나아가기로 합의했습니다. Wypracowaliśmy porozumienie ścisłej współpracy w sektorze budowy elektrowni jądrowej, która może zapewnić bezpieczeństwo energetyczne i uzyskać neutralność węglową. 작년 한국과 폴란드 간 대규모 방산 수출 계약이 체결되고 이후 신속한 납품이 이루어져 왔습니다. 우리는 폴란드의 한국산 무기 추가 도입 계획에 대해 합의하였으며 올해 폴란드 국제 방산 전시회에 한국이 주도적으로 참여하여 한국과 폴란드 방산 협력의 성과와 K방산의 우수성을 널리 홍보하는 기회를 가지게 된 것을 환영하였습니다. Po umowy o zakup broni, produkcja i dostawa broni skończyły się pomyślnie. Dzisiaj rozmawialiśmy o kolejnym zamówieniu broni i na temat MSP w Kielcach, na którym Korea będzie głównym gościem, na którym przedstawimy rezultaty naszej wspaniałej współpracy i konkurencyjności koreańskiego przemysłu obronnego. 우리 두 사람은 앞으로 양국 간 방산 분야 협력이 상호 호혜적으로 진행되도록 더욱 노력해 나아가기로 하였습니다. My, prezydenci obu krajów, postaramy się, aby nasza współpraca w dziedzinie przemysłu obronnego dojdzie do skutku. 또한 우리 두 사람은 그간 인프라 건설 부문의 협력 성과에 대해 평가하고 앞으로 폴란드 신공항 고속철도 건설 사업에 우수한 한국 기업들이 진출해 나갈 수 있도록 지원하기로 하였습니다. Ponadto oceniając świetnie wyniki dotychczasowej naszej współpracy w zakresie infrastruktury, postaramy się, aby koreańskie firmy, które mają doświadczenie i wydajności, mogły uczestniczyć w polskim projekcie budowy CPK i szybkich połączeń kolejowych. 특히 우리는 한국과 폴란드가 우크라이나 재건에 있어 최적의 파트너가 될 수 있다는 점에도 공감하였습니다. 오늘 양국 간 체결된 인프라 협력과 우크라이나 재건 협력 양해각서는 양국 기업 간 협력을 확대해 나아갈 수 있는 좋은 기반이 될 것으로 확신합니다. I również zgodziliśmy się, że Korea i Polska mogą być idealnymi partnerami w sprawie odbudowy Ukrainy. Jestem pewien, że
MOU o współpracy w sprawie odbudowy Ukrainy, które zostało podpisane dzisiaj, będzie fundamentem wspólnego działania. 우리 두 정상은 규범에 기반한 국제 질서를 수호하기 위해 서로 연대해 나가기로 하였습니다. My, prezydenci obu państw, zgodziliśmy się w solidarności, aby zapewnić bezpieczeństwo w świecie. 러시아의 우크라이나 침공을 국제사회의 자유, 인권, 법치에 대한 도전으로 보고 전쟁 종식과 평화 회복을 위한 지원을 지속해 나아가기로 하였습니다. I uznaliśmy, że agresja Rosji na Ukrainę to jest poważne naruszenie pokoju, praw człowieka i praworządności świata. Postaramy się, aby skończyć tę wojnę i odzyskać pokój. 아울러 우리 두 정상은 어제 북한의 ICBM 발사를 강력히 규탄하고 북한이 한반도와 국제사회의 평화와 안전을 위협하는 핵 미사일 개발을 즉시 중단하도록 국제사회와 함께 단호히 대응해 나가기로 하였습니다. 또한 북한 정권이 북한 주민의 인권과 생존권을 도외시한 채 핵 미사일 개발을 지속적으로 하고 있는 점을 규탄하였습니다. 우리는 북한 불법 노동자 파견과 사이버 활동을 차단하면서 북한 인권 상황 개선을 위한 공동 노력을 배가해 나아가기로 했습니다. Poza tym mocno potępiliśmy próby bomby atomowej przez Koreę Północną i wystrzał rakiety takiej prowokacji poważnej, która nie interesuje się losem jej narodu, prawem człowieka. Kontynuując poprawić sytuację praw człowieka w Korei Północnej, my będziemy powstrzymać nielegalne wysłania robotników i również nielegalne działania w cyberprzestrzeni Korei Północnej. 우리 두 정상은 오늘 재확인한 전략적 동반자 관계의 공동 비전과 인식을 바탕으로 긴밀한 소통을 이어나갈 것입니다. 감사합니다. My, prezydenci Korei i Polski, będziemy utrzymać bliskie kontakty na podstawie dzisiejszej rozmowy i wspólnej wizji jako strategicznych partnerów. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, panie prezydencie. Dziękujemy państwu za udział w dzisiejszym spotkaniu. Dziękujemy bardzo.